हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इटा देखन आज मोर सबू काम सारी करी इटा ब्रेकफास्ट लगी रेडी करुचे, तार संगे संगे लंच रो भी रेडी कर दौचे। आग मुझे एते जल्दी रंधा बड़ा आरंभ नहीं करूथाई, हेले बाबूर ए 10th क्लास, तार लगी मते टाइम बाहर करवा लगी पड़ुचे। एबे 22 तारीख तक ता स्कूल छुट्टी अच्छे, तो जल्दी किचन रो काम सारी देले तार पढ़ा लगी टाइम बाहर करी पारबी। सेति लगी तार छुट्टी तक जल्दी रंधा करवार लगी मते पड़वा, आउ तार लगी बाहर करवार लगी पड़वा। घर आउ छुआ मनकर दायित्व संगे संगे आमके निजर भी दायित्व नेबाके पड़सी। सब बेले घर काम रे बिजी रहले नहीं चले। मैक्सिमम हाउस वाइफ माने निजे निजर दायित्व नेसन। खुशकिस्मत थीसन से लेडीज माने जार दायित्व नेबार लगी घरे लोग थीसन, तो समस्तंकर लाइफ समान नहीं थे। जार जेंता लाइफ अच्छे से खुश रहबार लगी चेष्टा करबार कथा। खाली घर झाड़ू पोछा करी करी खुश रहले नहीं है। निजर लगी तो किछि टाइम बाहर करवा के पड़वा, निजर लगी किछि करी करी देखाबार लगी पड़वा। निजर लगी किछि करबार लगी हेले आमके आमर कंफर्ट जोन रु बाहरबार लगी पड़वा। थरे कंफर्ट जोन रु बाहरी गले ताहेले लाइफ रे किछि ना किछि तो अचीव निश्चय करि जीवो। समस्तंकर पाखे 24 घंटा एका थिसी, से 24 घंटा के केते यूज करूछु आउ केते मिसयूज करूछु, थरे ई कथा जदि आमे बुझी पारमा ताहेले आमके पश्चाताप नहीं है जे आमे आमर टाइम के एंता ही खाली छाड़ी देलु बोली। जदि आमे जने हाउसवाइफ ताहेले आमर मन के थरे एंता आसी थिबा जे काश मुई भी किछि करिथिति मोर गोड़े मुई ठिया होई पारथिति, निजर लगी किछि करिथिति। तापरे मन भितरे ख्याल आसी नहीं इटा मोर द्वारा नहीं है। इन्ने आमे पूरा रंग अछुं। जेन हाउसवाइफ घर रेस्पॉन्सिबिलिटीज निजे हाथे नीचे छुआ मान संभालुचे, समस्तंकर पसंद ना पसंद कथा बुझुचे, से निजर लाइफ किछि करि नहीं पारे इटा पूरा पूरी भावे असंभव। खाली निजर लाइफ के चेंज करबार लगी किछि आरंभ करबार लगी पड़वा। हेले लाइफ गुटे दिन बदली जीवा इटा नहीं, से धीरे धीरे बदलिबा किछि टाइम लागबा। निजर छोट छोट स्टेप दिने आमके आमर जगह के नी करी पहुँचे देबा। आरंभ रे आमके डर भी लागबा कि लोग काना कहबे, हेले जेन मान के आमे डरुचु से माने आमर लाइफ रे किछि मैटर एका नहीं करन। आमर सुख दुख टाइम रे इमाने दूर दूर तक दिसन एका नहीं। इन्ने ना गुटे जिनिस निजर दिमाग ने पूरे करी रख, इन्ने किए का निजर नहीं, से सबे मतलब रो साथी। समस्तंकर निजर मतलब थिसी, अदरवाइज कार लाइफ रे काना होउचे कहा के किछि फरक एका नहीं पड़े। जदि आपण मनकर निजर लाइफ के सुंदर बनाबार अच्छे तो आरंभ तो निज के करवा के पड़वा। आजिकाली से जमाना नहीं ना जे वाइफ घर संभालबा आउ हजबैंड पैसा कमाबा। घर तो से दिन भी संभालबा जेते बेले से पैसा कमाबार लगी बाहर के जीवा। जेते बेले जड़े हाउसवाइफ किछि अर्निंग करसी सेते बेले तार गुटे रेस्पेक्टफुल लाइफ थीसी, समस्ते ताके सम्मान देसन। आमे हाउसवाइफ माने हजबैंड रो उपरे पूरा डिपेंड अछु, जहाँ दरकार हेले मागी करी काम चलोचु। काना एंता लाइफ रे आपण माने खुशी अछन, काना इटा आमर लाइफ। निजे किछि इनकम करूथिले सेटा कम हो कि बेसी सेटा निजे एका, सेटा सब निजर एका। कम रे हो किंतु निजर मन के शांति मिलो। आमके कार आगे हाथ पतावा के नहीं पड़ू। इनकम कम होचे कि बेसी सेटा निजर कॉन्फिडेंस बढ़ासी आउ आमके इज्जत देसी। सेटा आपण माने भाबन जे अन्य उपरे डिपेंड ही करी चलमा कि निजर हिसाब रे। जदि आमके निजर जीवन के जीवार अच्छे तो निजर गोड़े निज के ठिया हेबार लगी पड़वा। आउ जदि खाली काटबार अच्छे ताहेले जेंता चलीचे सेंता चालू, किछि फरक नहीं पड़े। एबे ई टॉपिक आसला जे आमर लाइफ के केंता बदलामा। सबे तो ईटा कही देसन जे एबे आमर लाइफ के चेंज करबार लगी पड़वा,
କିଛି ଗୁଟେ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ହେଲେ ଇଟା ନେଇ ଜାନନ୍ ଯେ ଆରମ୍ କେନୁ କର୍ମା। ଦେଖନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କଳା ଅଛେ। ଯିଏ ଭଲ୍ ରାନ୍ଧି ଜାନ୍ସି, କିଏ ଭଲ୍ ମେକଅପ୍ କର୍ସି, କିଏ ଭଲ୍ ଆର୍ଟ କର୍ସି, କିଏ ଭଲ୍ ଘର ସଜାସି, ଏନ୍ତା ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ ଅଛେ। ହେଲେ ଆମ୍କେ ସେଟା ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ବା ଯେ ଆମର୍ ଭିତରେ କେନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛେ, ଆମେ କାଣା ଭଲ୍ କରିପାରୁଛୁ, ସେ କାମ୍କେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କର୍ମା। ଇଟା ଯଦି ଆମେ ଆମର୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ୟୁଜ୍ କର୍ମା ତାହେଲେ ଆମ୍କେ କିଛି ନେଇ ମିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଟେ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ। ଇଟା ଖାଲି ଆମର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗି ନେଇସେ, ଇଟାକେ ନିଜର୍ ଲାଗି ୟୁଜ୍ କରି ଜାନବାର୍ ଅଛେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆମର୍ ଲାଗି ବହୁତ କିଛି ରାସ୍ତା ରଖିଛେ ଇନକମ୍ ଲାଗି। ଯାହାକେ ଯଦି ବାହାରକେ ଯାଇକରି କାମ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖେଇ ପାରବେ। ଆଜିକାଲି ଜବ୍ କରି କରି ବି ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ୍ କରୁଛନ୍। ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆଜିର୍ ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ୍ କରୁଛନ୍। ସେଥିର୍ ଲାଗି କି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଇନକମ୍ ଅଛେ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରଖିଚୁଁ ତାହେଲେ ତାକେ ଆମେ ଖାଲି ଆମର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗି ୟୁଜ୍ ନେଇ କରି କରି ନିଜର ଏର୍ନିଂ ସୋର୍ସ ବନାବାର୍ ଅଛେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ନେଇ ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ହେସି। ମୋର୍ ବି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛେଁ। ଯଦି ସବୁଦିନ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେମା, ରେଗୁଲାରଲି କାମ୍ କର୍ମା ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ନିହାତି ହେମା। ଇଟା ମୋର୍ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ସବୁବେଲେ ବେଷ୍ଟ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ସି। ହେଲେ ସେଟା କେତେ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ ମୋର୍ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ହିଁ କହିପାରବେ। ତ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କେ ସଜେସନ୍ ଦେବି କି ମୋର୍ ଭଳିଆ ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ ଆଉ କାମ୍ କରନ୍, ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମିଲ। ଇନେ ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ମ୍ୟାଟର୍ ନି କରବାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କେ ପଇସା ଜରୁରୀ ନେଇଥାଏ। ଏନ୍ତା ଲୋକ୍ ବି ଥିସନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ନିଜର ସୋକ୍ ଲାଗି, ନିଜର ପେହଚାନ ଲାଗି କାମ୍ କରସନ୍। ହେଲେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଯାହା ଯେନ୍ତା ସୁବିଧା ଅଛେ ସେ ହିସାବରେ କାମ୍ କରବା। ହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ତ କିଛି କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହେଁସନ୍, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ସେ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ନେଇ ମିଲୁଥାଏ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ଯେ ଆମେ କିଛି କମାମା, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ନେଇ ମିଲୁଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ତ ଇଟା ବେଷ୍ଟ ୱେ ଯେ ଦେଖନ୍ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲାଗି ତ ଘରର କାମ କରବାରଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସ୍ ରଖିପାରସୁଁ, ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ କାମ କରସୁଁ, ସେତେବେଳେ ଘରର ଲୋକେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଆମକେ ବି ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଲାଗ୍ସି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି କିଛି କରିପାରୁଛୁଁ। ଘରର ସବୁ କାମ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଛୁଆ ପ୍ରତି ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେସୁଁ, ସେମାନକେ ପଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି କି କିଛି ସେମାନକେ ଏନକରେଜ କରାବାର୍ ଲାଗି, ତ ଆମକେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଘରର ସବୁ କାମ ସରେଇ କରି ବି ଛୁଆମାନଙ୍କର ପଛେ ଲାଗି ପଡ଼ସୁଁ ଯେ ସେମାନେ ଲାଇଫରେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରନ୍, କିଛି ଜାଣନ୍। ଆମେ ଯେତ୍କି ଜାଣିଛୁଁ ଆମେ ତ ସେମାନକେ ସେତ୍କି ବୁଝେଇବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ଆଉ ସେମାନକେ ଆଗକେ ନେମା। ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ବଡ଼େ। ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବି କରବାକେ ପଡ଼ସି। ଛୁଆମାନକେ କେନ୍ତା ଭଲ୍ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମୁ, ସେମାନେ ଭଲ୍ ରାସ୍ତାକେ ଯିବେ, ସବୁ ସେଥିର୍ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆମକେ ନେବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ସି। ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ ହେବାଟା ସହଜ କଥା ନେଇସେ, ତାକେ ସବୁଆଡ଼େ ନଜର ରଖବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ସି। ସେଥିର୍ଲାଗି ହାଉସ ୱାଇଫ୍ ମାନକେ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।